Salam, maître connaît la vérité désordonnée, Anatole, Anatole, Anatole. Kuman te caya yereli. Morson dolivena dama kasuma kakakun ate caya. Bikman amena kuma shubaoli kan ningo shubaga je parle pas de les gens de la nuit là, ceux qui mangent l'homme. Ntoluma. Mume mogo sogodum ntolu shubaga male. Adamadin shubaga mume tamanana nye dugukolo kan molu lema. Afala ko coronavirus adamaden dɔwle ile kalon banakisɛ bi ku kɔrɔ banakisɛ bi le la I be bɔ fɔ jamana jana kana diya badenw ma yan cɛ ele tan subagaya tɛmɛn t'a kan n'a fɔla ko subaga kɔtugun tubabu le o farafin o mɔgɔ I be bɔlo ya jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kalon ko ni o k'i teste ka ye a bi la o min minɛ k'i bila isolement la o k'a to I dola jamana dɔgɛrɛ kɔnɔ n'i y'a banakisɛ ye a bɛɛ ye subaga olu yɛrɛ ye subaga le fana cɛman ni juguya ye dɔw bɔli le fɛ ile ye mɔgɔw contrôler n'o bɛ du fɛ I b'o contrôler o bɔtɔ I b'o contrôler a sera ka bɔ ni bana ye cogo jumɛn tellement a kɔnɔ k'a jugu a bɛ fɛ o bɛ bɔ n'a ye a fɛ I taali ni yɔrɔ ninnu la kana farafinw contaminer mais farafin cɛ m'a f'i le ɲɛna I bamuso bɛ yan I facɛ bɛ yan I tɛ ɲinɛ ye ele bɛ se ka I kalo bana tun bɛ yɔrɔ la a k'i coincé yɔrɔ min na coincé to tuya bon na I bɛ bɔ hali I yɛrɛ bɔla I bɛ tagama min kɛla dugu la I m'a lɔn k'i b'i yɛrɛ exposé la I tɛ dan o ma I bɛna di badenw ma wari tɛ sɔrɔ alu kun alu bɛna bana di mɔgɔ ma jɔn m'an fila kɛ cɛ a tɛ subagaya dabila an bɛna Côte d'Ivoire ta la kɔtugu Côte d'Ivoire dakala nɛgɛso dɔw le wurila n'o dakala nɛgɛso min ye ka taa banakisɛ di mɔgɔw ma jusqu'à Djoko ye cɛ ele ye subaga numéro 1 ye cɛ a tun b'a Abidjan mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran n'Abidjan ye alu wurila ka taa di jusqu'à Djokoyikaw ma ye o masubani b'o ya yɔrɔ la o kalmen b'o ya yɔrɔ la cɛ a tɛ to Abidjan yan sa a k'i sɔrɔ yan to yan sa fɛn a fɔla k'a tun b'a Abidjan jusqu'à 100K 200K n'i le bɔla Abidjan I kalo Abidjan yɛrɛ sira kan I b'i tagamana c'est risqué an bɛ gros kɛ le ta la ka bɔ c'est risqué dɔ bɛ se k'a di le ma mais I k'o bɛɛ ye I taala mɔbili ta ka taa di fɔ mɔgɔ dɔgɛrɛ ma yɔrɔ dɔ la a ta nin minɛ subagaya tɛ cɛ mɔgɔ yɛrɛ ka minɛ k'a la sa o tɛ dan o ma dɛ mɔgɔ kelen bɔla an kɔ tuguni dɛ n'aw kunkolo sɛfani ye dɛ aw kunkolo denni ye dɛ ka taa di buwakekaw ma ala cɛ ni buwakekaw kan wele an Abidjan an ko wari tɛ yen ele n'a la ele sera ka taa bana d'olu ma ye I ma wari d'o ma o b'o yɛrɛ filakɛ ni mun ye sa cɛ a tɛ subagaya dabila ni ye subagaya le subagaya numéro 1 o le ye alu ɲɛna subaga bɛɛ le ye mɔgɔ dun mu a tɛ sabariya ka bana di mɔgɔw ma dɔrɔn a k'i sɔrɔ yɔrɔ min na to yen I bɛ taa mɔgɔ gɛrɛ contaminer cogo jumɛn bon mɔgɔ mun fana an b'a fɔla ko o bɛ taa bana di mɔgɔw ma an tɛ baga olu ma dɛ an bɛ baga autoritéw le ma pourquoi ne ko an bɛ baga olu ma ninnu sera ka tɛmɛ cogo jumɛn ka t'o yɛrɛ sɔrɔ Djoko ye I m'a ye Djoko yɔrɔ ka jan an ma se ka kɔrabiyew bila k'o kɔ lamaga ɲɛnama k'o la sɔkɔ o sɔkɔ yɔrɔ la yen kuufɛ la mɔgɔ bɛ minɛna ka tɔn n'o ye cogo min na o b'a mani sara ka tila k'o datugu k'o corriger la mɔgɔ modèle mun bɛ voyager la a kan ka nin loi kelen de sigi olu kan o bɛ hakili sɔrɔ ka fara mɔgɔw la ten u kana taa banakisɛ di mɔgɔw ma a lɔgɔbɔni ne alu ta nin bɛ wele le ko kɔnɔ juguya c'est méchant cɛ filɛ kɛ a bɔla ni banakisɛ ye Italie non seulement les autorités italiennes masaw an ma contrôle kɛ mɔgɔw bɔtɔ la n'alu kɔni k'a lɔn ko diɲɛ jamanaw ko coopération entre nous Jean an na bɛn ni ko kɛ ɲɔgɔn ye si c'est sincère dɔw bɔliya jamana I k'a lɔn aw ye taala jamana gɛrɛ la I b'a vérifier k'a filɛ est-ce que bana nin t'a la wa malgré a bɛ ne fɛ yan a kana taa di jamana gɛrɛ mɔgɔw ma mais vérifier t'a la tellement o kɔnɔ ka jugu n'i bɛ bɔla alhamdulilayi olu kɔni lagamiyala t'a d'o ma ye bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la a tɛ dan n'u kelen ma cɛ n tɛ juguya ye les autorités italiennes
Akadanu yele abana frère akila akadanya anga video yere ka féliciter. Mais bi ante tuga kole mo be bo ato vérifier avec son choudme o beta mo dogro exposé. Tiens, ni te vampire. Hein? O doy ko tuguni. Autorité farafin, autorité to be. Ka kela Sénégalo, ka kela Burkina, ka kela Yoro, ka kela Côte d'Ivoire. Farafina autorité be. Ka nu bola jamana jaw na choudme ka do an kanyan ka an contaminé. Alou donc amma al Côte d'Ivoire tala anga fletele la obe appareil tala ko luwe mo vérifier la ka flem banate mina o ya soro amado yan bane mo kofe anga banaya aya appareil le ka fanyetge wa alou le ka fanyetge afola lerim na ko abitan farafina jamana nu beya nata baya koson o mason ko ya frontière o datugo o mason o ka to banakise dolankan farafina jamana nu be o ya nata baya o ka to banakise dolankan e banakise dolankan ate dauma en flen yan beba segela sisan e momu alu toro le ka gelen aturun aka gelen alu population n'a fɔra ka précaution ta anti fo le long banakula mais momu ka doni lola olu ko ka précaution ta anyam buroko anwantam buroko che ile te fo long oki buroko equity buroko ile te shubraiwa ite foi lo mun ka lon lu le ki broko o ka lo pourquoi ko o ki broko o ka étudie le ke akula ka soro ka fo kanyan broko anwantam broko ko fa nyanata bana ban be ku tige ka tanan kiyama ate kuma me che farafina masau aya nata bayan dabla anu te foi lo et puis kelempe nebe mi mena rose soto ni yoro ni kononu da chiri choro ma mena yoro be ko vaccin do le binana o vaccin o nana esa farafuna ka farafun piqué ka farafun besa ka doba farafun ya denke ola o ka chatoro abeta o kana na jamana jauna mo le ba fola nta lon nta analyse kela ye nte fo loin la nte chercher mo le ba fola mais farafina masache nunugu be anaya nata bayaw na manu farafun épargner ka boala on nana war don dilema ika foko e donila o e donai ila jamana kono katiya jamana don fa parce alu farafina masa nunu a chamante farafin denu kamale aya population ato olu kama abe aya intérêt au tromper akana to ni vaccin me do kana an be faga ne aya yere crochet o ka war don dile makoro ile bien nata bayan ne fle iti a population fle anu e farafina masa belima mimi an nata baya ka bon amalu lema ay fara akana to be doni ne ane o be na essayer moi je veux pas aussi. Si c'est pour guérir des gens, population ne ka fo dala ko ta fait. Al na mo kene ya ato e sale kana na ni ya. Parce que lu le ko ta fait. Il est kalo mo kene ya ma to yoro lai o ko ta fait. Ça s'arrête là. Même maintenant, les réseaux sociaux ni yoro bela, nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes. Anu te nyina geman nu obolu le wele ko cobaye. Anu te nyina geman ni, anu te nyina geman ni. Mo ba fola yorobe che anga lule te nyine geman ni ile sunzan ni o ko be nana na ko bayule kama ko yaga nunu ko bayi nunu o be nana isa o lule la ile adama dene ile amumbala o ko be na isa ko yaga ula ko yaga nule ko bayule o be na isa o lula ile adama de nyama ile senfo che ile sunzani ile amumbola Cheiti yere calme ça. Aba yere enflammé la te chercher ka kuma mette dron ka yere kami yoro ben. Ele yi chercher le wa ika dolon la wa. Chane wa, chante wa, ika lon wa.
ne m'a fɔ can tɛ n tɛ dɔ la m'a fɔ can ni fana n tɛ dɔ la n ka ko kelen pe min lɔn n ko faamaw le ka n'o y'a natabaya kɛ ka wariw minɛ ka don kun ka na adamadenw faga n k'o dɔrɔn de fɔ n k'o le lɔn parce que n ka lɔ o le bɛ se ka kɛ donc n k'o le fɔ min tɛ se ka kɛ m'a lɔn dɛ kuma nin lamɛn i toro fara denni nin kɔnɔ parce que mɔgɔw ta kɛla subagadenya yɛrɛ yɛrɛ le alu bɛ wuli ka taa villageois contaminer o sumani o ya yɔrɔ la cɛ est-ce qu'il yɛrɛ a mɔgɔw ka di ye ne bamuso ni n facɛ ye Buwake ye o bɛ Buwake ye mais l'heure na an bɛ yɔrɔ min na an ni frontière dayɛlɛ ne tɛ taa Buwake n tɛ taa mɔgɔ si exposé peut-être a bɛ n na moi je sais pas cɛ bɛ vesti la yen mais peut-être a bɛ cɛ la cɛ ala le b'an bɔ bana nin na yen o ko an précaution ta c'est vrai an bɛ précaution ta mɔgɔw kan k'a ta mais mɔgɔ mun yɛrɛ ye précaution ta ni bɛɛ ye banakisɛ waran b'olu le fɛ Kokodi ele nana Kokodi mɔgɔw filɛ nin ye boroko ka d'o ye bɔsiya ka d'o ye k'i bubara ni jɛngɛ k'i yɛrɛ fasa k'i yɛrɛ mɛrɛ k'i yɛrɛ ne ye dumuni kɛ n'ala le ne yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ yen ne yɛrɛ n tɛ se ka tagama dugukolo kan n ka fisa ni bɛɛ ye m'a fɔ Kokodi mɔgɔ bɛɛ lɛ yɛrɛ ba mun bɛ yen m'olu le ma mais banakisɛ fila b'o ku karila yen m'a fɔ a tɛ yɔrɔ tɔw la lɛ mais yɔrɔ tɔw ta est-ce a ka ca cɛ a y'a yɛrɛ ma jigi c'est important précaution an b'a tali ten dɔrɔn parce que analyse mun bɛ chercher ni analyse kɛ o k'an y'a ta dɔn an kan k'a ta sinon mɔgɔw filɛ kɛ mun yɛrɛ kun fin julamuso boroko julamuso k'o lɔn julamuso kelen mun kun ka kɛnɛ mun o ɲɛ yɛrɛ nin de o ye veille ne olu le b'o boroko sinon julamuso joli le b'a boroko kameren n tɛ jula kameren yɛrɛninw ni mun bɛ k'o lɔn dɛ sinon an n'u ɲɔgɔn siw joli le b'o boroko i ka bana y'a joli la mais a kan k'a ko parce que responsable k'a fɔ o k'a fɔ ko mun kama a m'a lɔn donc an b'o le fɔ a kana na exposer ka ya intérêt filɛ ko ka milliard dan di ne ma ne ka n sɔrɔ kɔrɔ n bɛ sin ka taa avion privé dɔ san n bɛ bateau privé dɔ san ni n den saba nin an bɛ taa Italie ni den wɔɔrɔ nin an bɛ taa yan k'i ya intérêt o calculer kɔrɔ ka fangana jamaba nin bɛɛ exposer i la famille denni in kama masacɛw a ye sabari lɛ mɔgɔw bɛ siranna ka can fɔ pourquoi mɔgɔw bɛ siranna ko ni k'a fɔ o bɛ n ta ka taa bila kaso la n'o don tali bila kaso la bɔda t'i bolo i le masa bɛ ɲɔgɔn na se b'i ye wa i n'a wari bɛɛ n'a ko a b'a gɛrɛya i bolo a b'a gɛrɛya i bolo dɛ se t'i ye o an b'an ta to ala dɔrɔn de ma quoi sinon se t'an ye can tɛ se ka fɔ fana ni k'a fɔ o b'i minɛ k'i kɔ ɲɛgɛ ou soit o b'i minɛ ka t'i bila kaso la ko can tɛ fɔ an n'u b'an yɛrɛ kalifa ala le ma ala dɔrɔn de b'an bɔ quoi sinon o b'an minɛ k'an kɔ ɲɛgɛ an bɛ se ka mun kɛ fanga t'an na o dɔ ye hakili sɔrɔ farafinna masaw a ye hakili sɔrɔ n'o b'a ko essayer o y'a essayer o yɔrɔ la k'a yira n na k'a fɔ vaccin de ta filɛ nin ye a filɛ nin ye o b'a essayer o yɛrɛ la dabɔ dɔgɔtɔrɔcɛ min na n'a ye an fɛ yan o dɔgɔtɔrɔcɛ tɔgɔ n'a donna n'a ye k'a bɛ na mɔgɔ dɔ piquer a b'a essayer a yɛrɛ la dabɔ n'a bɛ cogo min na a tɛna lɔn donc o dɔrɔn de tun bɛ k'a fɔ mɔgɔw o ye sabari o ye dɔ bɔ subagaya la a kana ɲɔgɔn exposer a kana ɲɔgɔn exposer a fɔla ko frontière datuguni de yɔrɔw la mɔgɔw b'a fɔ la ko yɔrɔw jamana farafinna jamana caman ko frontière datuguni mais mɔgɔw bɛ tɛmɛ na frontière ma datugu da kɔnɔ a datuguni de da kɔnɔ farafinna yɔrɔ caman bɛ frontière datuguni de da kɔnɔ sinon en réalité mɔgɔ bɛ tɛmɛ o b'a fɔ yɔrɔ dɔw datuguni i y'a mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ na ten ça t'étonne yɔrɔ datuguni a nana cogo jumɛn i y'a mɔgɔ dɔ bɛ na ten un coup a fɔli le ɲɛna depuis comment on appelle alamisa par exemple kuma ɲɛfɔli alamisa ko frontière datugula bi dimanche i y'a mɔgɔ dɔ bɛ na ten ko n natɔ le a panna le ka cun n ka tɛmɛna frontière le fɛ i ma nin de kabakoba ye ala i nana cogo jumɛn kuma tɛ caya an tun bɛ fɛ ka kuma subagaw le fɛ o y'o yɔrɔ lɔn o ye ɲinɛ mɔgɔw la
Maître Koné, la vérité désordonnée. Allez-y visiter ma page. La vérité désordonnée. Partagez mes vidéos. La vérité désordonnée toujours, sans crainte.